What's up guys? So kakain na kami ni Papa. Ano masasabi mo, ma? What's up guys? Welcome back to my channel. It's the OOGGYLO. And for today's video. So what's up guys? Ayun, so naganda lang kami ng goto for our breakfast. Nakipag-picture ako sa mga office mate ko and yan. Thank you sa inyo. Behind the scenes to. Hello. Happy birthday. Okay. Hindi ba yan? Galit ka. Sabado. Ito yung ginagawa nila. May mga picture siya ng mga tao. Magulat. Matakot kayo pag may kinulam dito. Ano? Hi, Sir Jello. Happy birthday. Yun lang. So, basahin mo na lang yung message ko sa'yo, mga kabayan. Mga tao dito ayaw ano ah. Hello, Jello. Anong message mo, Chris, para sa best friend mo? Ha? Wala, ma'am. Happy birthday lang. Always take care. Take care daw because I care. Yes. Uy, Jello, mahal na mahal ka ng friends mo. Bakit ka Mahal na mahal. Bye! Paalis na sila. Ano? Sir Je- ano Happy Sir Jello birthday. ba? Happy birthday ka lang. Sir Jello, happy birthday! Thank you. Happy birthday! Mwah, mwah, mwah. Oh, Happy birthday, sir! oh, eto naman oh, sila Chris. Yan. Oh, bate ka kay Happy birthday! Vlog lang pala to. Miss Julie, may message ba kayo kay Jello? Birthday, Noy. Live ka din, ah. Oo nga. Oh, eto naman. Puro pa happy birthday to sila, oh. Dapat hindi lang happy birthday, sir. Papaporma lang to. At saka paano-ano lang. Birthday ka. Ikaw, nag-greet na ako. Oh, Sige, nag-greet go. na ako eh. Happy Ha? birthday, Sir Jello ulit. Sir Moore, greet niyo naman si Jello. Gawa na. Hello! Happy birthday! Salamat sa pakain! Oo nga. Naku, si Miss Medi yung madaming ambag sa pakain. Greet niyo naman si Jello. Sir Jello, happy birthday! Love you! Hello. Hi, Sir Jello! Happy birthday! Ready na? Ay, sabi ka na. Oh, naka-live. Oh, naka-live. Oh, Cecil, happy birthday. Hi, Sir Jello. Happy birthday. More tahol pa. More tahol and sa malamig. Happy birthday daw, Jello. Birthday, Sir Jello. Happy birthday ka na lang. Happy birthday.